बल्कि नैब 3 साल करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद इस रेफरेंस में तहकीकात और तफ्तीश के ऊपर करोड़ों रुपए ज़ाये किए गए और एक पाई की करप्शन वो साबित नहीं कर सके। ये केस इस बात का वाज़े सबूत है कि किस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे मनगढ़ंत, झूठे और अलिफ लैला की कहानी के करप्शन की दास्तानें बनाकर कौम को गुमराह किया गया, मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी की गई और इमरान नियाज़ी इन झूठे अफसानों के ऊपर अपनी सियासत चमकाता रहा। उसने कौम के अंदर चोर डाकू की तकरार के साथ एक तकसीम पैदा की और जबकि 4 सालों में वो खुद हुकूमत में था तो पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी करप्शन किसी दौर में नहीं हुई जितनी इमरान नियाज़ी की हुकूमत में उसकी नाक के नीचे हुई थी। बड़े बड़े स्कैंडल जितने उस दौर में मंजर आम पे आए, जितनी पाकिस्तान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली हासिल की, उतनी कभी किसी दौर में नहीं हुई थी। तो उल्टा जो चोर खुद था वो दूसरों को चोर कहता रहा और लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा। इस केस ने इस पूरे झूठ का इसकी कलई खोल दी है और अब इमरान नियाज़ी के पास कुछ नहीं बचा कि वो अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों को मज़ीद धोखा दे। इस मौके पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 1/3 पाकिस्तान आज सैलाब की तबाहकारी से डूबा हुआ है, मुतासिर है। जितने गैर मुल्की रहनुमा पाकिस्तान आए हैं उस तबाहकारी को देख के जब वो हमें मिलते हैं तो उनकी आवाज़ भराई होती है या उनकी आंखें नम होती हैं। ये इमरान नियाज़ी के सीने में पता नहीं कैसा दिल है कि इसे उस तबाही से कोई गर्ज नहीं है और ये मुसलसल अपनी सियासत की दुकान चमकाने में लगा हुआ है। ये मुसलसल अपनी अनाद, अपने बुग़्ज़, अपनी अना की सियासत को परवरिश कर रहा है और जितने पैसे इसने जलसों में ज़ाये किए हैं, एक एक जलसे पे 50-50 करोड़ रुपया ज़ाये किया गया है और अगर ये सारा पैसा ये सैलाब ज़दगान पे लगाता शायद 2 ज़िले के मुतासरीन आबाद हो जाते। लेकिन लोगों से सैलाब ज़दा मुतासरीन के नाम पे पैसा इकट्ठा करके अपने जलसे कर रहा है, सियासत चमका रहा है और अगले इलेक्शन के लिए फ़ंड इकट्ठे कर रहा है। जैसे कि पहले इसने शौकत खानम के नाम पे पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे को फिर अपने इलेक्शन की तशहीरी मुहिम में, एडवर्टाइजिंग कैंपेन में झोंक दिया। तो इस कदर बददियानत इंसान, इस कदर खाइन इंसान कि जो लोगों से खैरात के नाम पर पैसा इकट्ठा करे और उसको अपनी सियासत में इस्तेमाल करे, शायद दुनिया की तारीख़ में पैदा नहीं हुआ। और जो इस कदर खुद चोर और डाकू हो, वो दूसरों को चोर और डाकू जब कहे तो इससे बड़ा मजाक भी नहीं हो सकता। इस वक्त हमारी तरजीह और हमारी सियासत की अव्वल और हमारी सियासत का आखिर यही है कि हम जो सैलाब में तबाह हाल पाकिस्तानी बहन और भाई हैं उनकी मदद करें, उनकी खिदमत करें। सूबाई हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान भी इसमें मुसलसल लगे हुए हैं। वफाकी हुकूमत NDA में उनकी मुकम्मल सपोर्ट कर रही है और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने इन बहनों और भाइयों को दोबारा अपने पैरों पे खड़ा ना कर दें। ये हमारा कौमी फ़र्ज़ है। हमने मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो तबाह हुआ है उसको दोबारा तामीर करना है, हमने मुल्क की ज़राअत को दोबारा खड़ा करना है। ये वो तरजीहात हैं जिन पर सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है और आइंदा जो मौसमियाती तब्दीली से मुमकिना तौर पे आफतें आ सकती हैं उनके लिए हमें तैयारी करनी है। इस मौके पर इलेक्शन की तकरार करना, इस मौके पे फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगवाना, आप देखें कि
صبح کو ہیلی کاپٹر کا کریش ہوتا ہے جس میں ہمارے 6 افسر اور جوان شہید ہوتے ہیں، اسی روز دوپہر میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں عمران نیازی فوج کے خلاف نعرے لگواتا ہے۔ یہ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ جو فورن فنڈنگ عمران خان کو آتی رہی ہے وہ مفت کی نہیں آتی تھی۔ جب کوئی آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ فری لنچ نہیں کراتا، وہ پھر اس کے ساتھ فرمائشی پروگرام بھی دیتا ہے۔ تو جو لوگ عمران نیازی کو فورن فنڈنگ دیتے ہیں وہ اس سے پاکستان میں انتشار پیدا کروانے کا کام بھی لیتے ہیں، اور عمران خان کی سیاست مسلسل ملک کے اندر پولرائزیشن کو بڑھانا، ملک کے نوجوانوں کو گمراہ کرنا، پاکستان کے عوام کا پاکستان کے اداروں سے اعتماد ختم کرنا، ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے، ایک بڑے سائنٹیفک طریقے سے عمران نیازی پاکستان کے ہر ادارے کو متنازع کر رہا ہے، ہر ادارے کو بے توقیر کر رہا ہے، اور ہر ادارے سے عوام کا اعتماد متزلزل کر رہا ہے۔ یہ ہائیبرڈ وار کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو دشمن ممالک کسی ملک کے اندر جس کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنے ایجنٹس کے ذریعے، کہ اس ملک کو انٹرنلی امپلوڈ کرنے کے لیے آپ اس ملک کے شہریوں اور اس ملک کے اداروں کے درمیان ہر تعلق کو کاٹ دیں، اور اس کے بعد وہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو عمران نیازی نے فوج کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، عدلیہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، پارلیمنٹ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور پاکستان کے آئین کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ ہر محاذ کے اوپر، ہر نشانے کے اوپر اس کا جو میزائل ہے اس کا ایک ہی ہدف ہے کہ پاکستان کے آئین کو پامال کرنا، پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنا، عدالتوں کو بے توقیر کرنا، فوج کو بے توقیر کرنا، اور پھر جو کہتے ہیں کہ جی سائفر کی تحقیقات ہو جائیں، سائفر کی تحقیقات ہو جائیں، میں اسمبلی میں آ جاؤں گا۔ سائفر کی تحقیق کس نے کرنی ہے؟ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے فوجی مسلح افواج کے سربراہوں نے، سروسز چیفز نے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر کہہ دیا اس میں کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں، چاہے وہ آئی ایس آئی ہے، چاہے وہ ایم آئی ہے، چاہے وہ آئی بی ہے، اس کے بعد اور کون ہے؟ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز نے کہہ دیا اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہہ دیا اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد بتائیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز، پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی وزارت خارجہ، اس کے علاوہ اس کی تحقیقات سپریم کورٹ، ان کے علاوہ کون تحقیق کر سکتا ہے؟ ان سب نے تو فیصلہ دے دیا ہے۔ تو کیا عمران نیازی کسی غیر ملکی ایجنسی سے تحقیقات کرانا چاہتے ہیں؟ کون ان کی تسلی کر سکتا ہے؟ ان کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتماد نہیں، ان کو پاکستان کے کسی نظام پر اعتماد نہیں ہے۔ یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ صرف انارکی چاہتے ہیں، لوگوں کے درمیان یہ ڈاؤٹس پیدا کر کے، شبہات پیدا کر کے، ان کا اعتماد متزلزل کر کے نیشن کی سیلف اسٹیم کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پر عمران نیازی ہے، کہ قوم کے نوجوانوں کو بتائے کہ ہم غلام ہیں۔ ایک ایٹمی طاقت غلام نہیں ہو سکتی۔ عمران نیازی تمہارا دماغ غلام ہوگا، پاکستانی قوم غلام نہیں ہو سکتی۔ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو کیا سبق دے رہے ہو کہ ہم غلام ہیں؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ تم اپنے نفس کے غلام ہو، تم اپنی انا کے غلام ہو، تم اپنی لالچ کے غلام ہو، تم اپنی ہوس کے غلام ہو۔ پاکستانی قوم کسی کی غلام نہیں ہے۔ آزادی عمران نیازی تمہیں چاہیے، اپنی انا سے آزادی چاہیے، اپنی ہوس سے آزادی چاہیے، اپنے لالچ سے آزادی چاہیے، اپنی نفرت سے آزادی چاہیے۔ اس سے آزادی حاصل کرو، پاکستانی قوم کی آزادی کی فکر نہ کرو۔ ہمیں قائد اعظم نے آزادی دلوائی تھی، اور محمد نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو اس آزادی کو ایٹمی دھماکہ کر کے ناقابل تذکیر بنا دیا تھا۔ اب ہمیں تمہارے جیسے 2 نمبر آدمی کی ضرورت نہیں ہے جو پاکستان کو کسی نئی آزادی سے ہمکنار کرے۔ تم تو ملک کو غلام بنانے کی سازش پہ کام کر رہے ہو۔ تم نے 4 سالوں میں
मईशत का ईंट से ईंट बजाई है, पाकिस्तान पे कर्ज़ों के फंदे लगाए हैं, तुम किस आज़ादी की बातें करते हो? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कौम अब इस शख्स को जान गई है, ये धोखेबाज है, और आप देखेंगे कि जल्द ही जल्द, बहुत जल्द इसकी अपनी सियासत जो है वो टाइम फिश हो जाएगी। थैंक यू। साहब एक सवाल है कि ऑडियो लीक्स के मुताबिक बताइए, ऑडियो लीक्स की तहकीकात कर रहे हो, क्या इमरान खान को उसकी रहनुमाई हासिल करेंगे या शामिल करेंगे? देखिए, जो ऑडियो लीक्स हैं ये एक सीरियस ब्रीच है। इस पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि एक आला सतही कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे सिक्योरिटी के इदारे भी शामिल हैं, वो तहकीकात करेंगे और हम ज़रूर इसके तय तक पहुँचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे आला दफ्तर के अंदर से ऐसी चीज़ लीक होना ये किसी एक शख्सियत से मुतालिक नहीं है, ये रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फैसल साहब क्या कहेंगे, महंगाई का तूफान है वो रुक नहीं पा रहा, डांस साहब भी वापस आ गए हैं, लेकिन आपने जैसे बात की जो लाडलापन है इमरान खान के नज़ारों में जाने से किया जाता है, क्या समझते हैं कि अब वो लाडलापन ख़त्म हो जाना चाहिए, इमरान खान साहब को भी जो है टेबल टॉक की तरफ आ जाना चाहिए? देखिए, इमरान खान एक ज़िद्दी इंसान है। हमने उसे पहले कहा था कि ये इस्तीफ़े देने की गलती ना करना। उसके अपने MNAs ने उसे समझाया था कि इस्तीफ़े ना दिलवाओ, और उसके अपने MNAs कहते रहे कि हम असेंबली नहीं छोड़ना चाहते, और अभी भी वो असेंबली नहीं छोड़ना चाहते। ये सिर्फ इमरान खान की ज़िद है जो उन्हें असेंबली से बाहर ले गई थी, और अनकरीब इमरान खान को ये पता लग जाएगा कि उसने गलत फ़ैसला किया था, और जैसे वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे यू टर्न लेता है, वो इस्तीफ़ों के मामले पे भी यू टर्न लेके कुछ दिनों बाद असेंबली में आके बैठ जाएगा। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।